আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবার সকালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রাজ্যভিত্তিক চতুর্থ জনজাতীয় গৌরব দিবস অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে রাজ্যে ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযানের সূচনা হবে। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড মানিক শাহ, কেন্দ্রীয় উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা বিশাল কুমার এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক বলেন, অনুষ্ঠানে সমগ্র রাজ্য থেকে জনজাতি অংশের মানুষ অংশ নেবেন। এতে জনজাতিদের কল্যাণে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের উপর আলোকপাত করা হবে। তিনি জানান, ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে কেন্দ্রীয়ভাবে মূল অনুষ্ঠানটি হবে বিহারের জামুইতে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনজাতিদের কল্যাণে বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান, চতুর্থ জনজাতীয় গৌরব দিবস উপলক্ষে আগামীকাল সকাল ৭:৩০ একটি র্যালি বিবেকানন্দ ময়দান থেকে বের হয়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এসে মিলিত হবে। সন্ধ্যা ৫টা থেকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ১ নং হলে জনজাতি লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। তাছাড়া রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন চত্বরে সন্ধ্যা ৫টা থেকে জনজাতিদের বিভিন্ন খাবারের উপর একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হবে। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कल जमुई बिहार से एक बहुत ही बड़े प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। इस प्रोग्राम में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर कई ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम्स का लॉन्च किया जाएगा और देश के हरेक प्रदेश में इस प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाएगा और साथ ही साथ हमारे प्रदेश में भी सुबह 10 बजे से इस प्रोग्राम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री प्रोफेसर डॉ मानिक सर द्वारा और ऑनरेबल मिनिस्टर डोनर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी द्वारा भी किया जाएगा। ये प्रोग्राम रविंद्र भवन में कल सुबह 10 बजे से होगा, जिसमें हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कोनों से हमारे जो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल भाई बंधु इसमें शामिल होंगे। इस प्रोग्राम में कल्चरल आइडेंटिटी, जो नेशनलिज्म, ट्राइबल नेशनलिज्म की बात होगी, साथ ही साथ गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही है ट्राइबल के उत्थान के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, इसके ऊपर चर्चा होगी और साथ ही साथ सरकार के द्वारा इन लाभार्थियों को जिनको इन प्रोग्राम्स के अंदर किसी न किसी तरह से बेनिफिट मिला है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी के दौरान कल का जो प्रोग्राम है ये एक लॉन्चिंग प्रोग्राम है साल भर के उस एक्टिविटी के लिए, जिसमें पीएम जनमन द्वारा और पीएम तजुगा द्वारा ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए टाइम ओरिएंटेड सैचुरेशन